Bon, donc je fais pH d'une solution d'acide faible. pH d'une solution d'acide faible. Qui dit acide faible, pKa, c'est l'acide faible, exemple AH. AH qu'on caractérise une valeur de pKa, c'est le couple AH A-. La valeur qu'on a de l'intervalle, les faibles partiellement dissociés, contre l'intervalle 0,14. Acide faible partiellement dissocié. Exemple, quelques acides faibles. Adna, les acides organiques tels que le CH3, COH, l'acide acétique, ou le HF, c'est un acide faible, ou l'acide formique, ACOH, les gars sont des acides faibles. هذا pKa égale 4,5. هذا pKa égale 3,2. هذا pKa égale 3,8. هذا 4,8 ماشي 4,5. 3,8 ou 4,8. Bon, on va déterminer le pH d'une solution d'acide faible. Exemple, déterminer le pH d'une solution de CH3COH à 0,1 molaire. Toujours, le protocole, la première étape, réaction chimique. La réaction chimique, l'oula, t'as l'autoprotolyse, t'as l'eau, 2H2O en équilibre donne H3 plus OH-. Sinon excès d'eau à T équilibre. Okay. On ajoute l'acide faible, c'est un acide peu dissocié, mais la réaction avec l'eau est comme partielle dans les deux sens, caractérisée un Ka, une constante d'acidité, parce que la réaction libère des H3 plus des CH3 CO-. À T0, après la dissolution d'une quantité C0 dans un excès d'eau, Epsilon T, H3 plus le jumellement, on a 0, la dissolution, à T0, T final, réaction partielle, acide faible, peu dissocié, C0 au moins X, je forme Epsilon plus X, voilà, X. Le but de on veut déterminer pH, on dit pH, on dit H3+, ou H3+, en fonction d'epsilon, en fonction de X. Bon, on va la valeur de H3+, donc il faut l'étape suivante. Espèces présentes. Deuxième étape, on va les espèces présentes en solution. Quelles sont les espèces présentes? J'ai un D, H3 plus OH-, H3 plus OH-. Z, on l'équation d'état d'équilibre. Un D CH3COH ou un D CH3CO-. On a 4 espèces. Qui nous 4 espèces, on a une équation, on a les équations. Dans le cas d'acide fort, base forte, on a 3 espèces, on a 3 équations, bilan matière, électroneutralité ou le KE. On a 4 espèces, on a 4 équations. Je vais le système, je vais éliminer en fonction de H3+, H3CO-, CH3COH. Je vais éliminer les 3, on va juste en fonction de H3+, en fonction des constantes. Équation, troisième étape, équation mathématique. On a toujours bilan matière, bilan électroneutralité, bilan matière, C0 à l'équilibre, c'est toujours acide plus sa base conjuguée.
C moins X plus X. C'est C0. Maintenant, c'est la concentration de CH3COH plus la concentration de CH3CO-. هذا bilan matière, c'est bon. ما نيجليجي حتى واحد. هذا C moins X ou X. X ماشي négligeable devant C0. Deuxième équation, électroneutralité. نشوفهم هما les espèces. Un des cations, anion. هذا ما يدخلش في l'électroneutralité parce que c'est une espèce non chargée. maintenant تجيني directement H3 plus هو égal OH moins plus CH3 sur moins. هذه première équation, هذه deuxième. Troisième, bien sûr, KE égale H3 plus OH moins. هذه troisième équation. C'est une quatrième. La quatrième, qui chauffe l'équation, c'est une réaction partielle caractérisée par un Ka. C'est le Ka. Quatrième équation, c'est Ka égale H3 plus fois CH3 sur moins sur H3 plus fois la base sur l'acide toujours. Et on va faire ce qu'on a dit quatrième équation. Comme maintenant les équations, quatrième étape, approximation. Les approximations, on a deux approximations. Dans le cas des acides forts, le fort, acide ou la base, acide fort ou la base forte, toujours on a une seule approximation. Acide fort en milieu acide, néglige OH- devant H3+. Dans le cas d'une base forte, en milieu basique, on néglige H3+ devant OH-. Dans le faible, on a toujours les approximations, on néglige OH- devant H3+. Il y a une autre approximation, donc la première approximation, on garde toujours l'approximation, première appro, les chitnah dans le cas d'acide fort. Il y a deux appros, dans le cas faible. La première approche est le milieu acide qui est le cas de l'acide fort. Milieu acide. Donc, on a les H3+, qui concubèrent bzaf à la OH-. Oui, d'accord, la H3+ supérieur ou égal 10 fois OH-. Je m'intéresse en fonction de pH. Je me convertis en fonction de pH. Bien sûr, on dit KE sur H3+. On a pH, milieu acide directement. Blanc de casse rasek. pH خاص milieu acide خاص يكون صغير على 6.5. شتقول négliger OH- devant H3+. وين négliger OH- devant H3+. في ال E1 كيما مضاري في ال E1 ما تنيجليجيش هنا ما تنيجليجيش هنا تنيجليجي في ال E1 négliger OH- devant H3+. معناتها تولي لك هاد ليكواسيون E1 c'est H3+ fois égal CH3 sur moins. معناتها ال E1 كيولي après la première appro, E1 يولي H3+ égale CH3 sur moins. Ok. هذه la première appro خرجتنا في هذه l'équation. نزيدو deuxième appro. هنا deuxième appro مشناهاش في le cas تاع l'effort. Deuxième appro شنو تقول؟ تقول CH3COH c'est un acide faible. Qui nous acide faible peut dissocier. Je m'entends peut dissocier. C'est un acide faible peut dissocier. Qui nous peut dissocier. معناتها la concentration de CH3COH غادي تكون كبيرة بزاف على تاع le produit تاع CH3 sur moins. نشوف هاد la réaction. حنا شاهدنا CH3COH dans l'eau يعطينا H3+ plus H3 sur moins. كي نقول acide peu dissocié معناتها هذا l'équilibre يكون كبير بزاف على هذا. معناتها الاكس نقولوا اكس négligeable devant C0. معناتها الاكس يكون négligeable devant C0. Imaginez par exemple هنا عندك 1 mol. هنا نقولوا 1 mol نقولوا اكس صغير بزاف 0.01. معناتها اش تولي لك هنا 0.99 وهنا تولي لك 0.01. معناتها 0.01 négligeable devant 0.99. نقولوا l'acide peut dissocier معناتها هذه négligeable devant هذه. نقولوا هنا يقول عندنا C0. هنا نقولوا شغلنا CH3 sur moins négligeable devant CH3 sur OH à condition il a qu'un le CH3COH كبير 10 fois من هاد لا فالور وروح من هاد 10% كيما مدارين نحكوا
10% تاع diagramme de prédominance. إلا كان هذا كبير 10 fois supérieur ou égal 10 fois تاع على هذا اش نقولوا هذه نجم كونفرتيها bien sûr en fonction de pH. حنا قلنا Ka هو H3 plus CH3 CO- sur CH3 COH. وكنت انجكتي هذا لو رابور هنايا هذا تجيبه هنا وهذا تجيبه هنا en fonction de K H3+ وتدخل موان لوغ غادي تخرج pH يكون inférieur à la pKa moins 1. معناتها هذه هي لا كونديسيون تاع هاد لابروكسيماسيون. معناتها وين تنيجليجي الا كانت هذه فيريفي اون نيجليجي CH3 sur moins devant CH3 sur H. Ok. إلا كانت هذه فيريفي pH اللي خصني نحسبه يكون صغير على pKa moins 1. وهذه باش عندها غولاسيون كي نشوف لي زيكواسيون وين انجكتي لا دوزيام ابرو اسكو انجكتيها هنايا نو سي ان رابور ولا برودوي ما انجكتيش هنايا نو هنايا انجكتها في البيلون ماتيير اون نيجليج هذا دوفون هذا معناتها ديريكتومون سي زيرو قلتها لكم اكس دوفون سي زيرو هذا يولي سي زيرو هذا يروح للزيرو دونك سي نيجليجابل معناتها بيلون ماتيير يولي سي زيرو سي اش 3 COH. هذه équation تاع la deuxième appro. هذه 1 تاع la première appro. هذه 2 تاع la deuxième appro. شوف ما تقلقوا ما والو لي زاسيد فابل كاع يتريتو بهاد لا ميم ميثود اوكي توجور تكتب لي زيكواسيون تفوت على دو ابروكسيماسيون في لي فابل première appro تخرج لك اون ايكواسيون deuxième appro تخرج لك اون ايكواسيون ومن بعدك هذه 1 و 2 لا première et la deuxième ايكواسيون تانجيكتيهم في الكا toujours les mêmes étapes عشان نقول لكم حفظوا مي toujours نفوتوا على les mêmes étapes غير لا بروميير فوا تبان لكم شويه صعيبه وكلشي مي مع الوقت تولي سهله دونك toujours كي نفوتوا على دو ابروكسيماسيون لي دو ابروكسيماسيون غادي يكونوا انجكتور في الكا دونك نقول 1 et 2 dans KA donc 1 شا تقول H3 plus égale CH3 CO moins وهنا C0 égale CH3 COH هادو من انجكتيهم KA شا يقول KA c'est H3 plus fois la base sur CH3 COH كي تانجكتيهم هنا شا يولي C0 هنا شا يولي H3 plus au carré égale KA ما تتخرج H3 plus c'est racine KA C0 دخل moins log تخرج pH égale moins log de racine c'est 1 demi moins log de KA c'est pKa نحل parenthèse pKa moins log de C0 ou bien sûr هذه عندها deux conditions parce que خدمنا ب deux approximations. Voilà la première appro تقول pH خاص يكون صغير و égal 6,5 اللي تلقاه خاص يكون صغير على 6,5 و الدوزيام ابروش تقول هايله تقول خاص البي اش اللي تحسبه يكون صغير و ايغال بي كا ا موان 1 تاع الدوزيام ابرو بي اش انفيريور ايغال بي كا ا موان 1. نجو ليكزومبل تاعنا عطاني سي زيرو غدو في ان اكزرسيس ماذا بيك تبدا بلا فيريفيكاسيون باش تشوف اسكو تنجم تخدم لي زابرو ولا لا معناتها يعطيك سي زيرو تبدا لابليكاسيون نيميريك ديريكتومون 0 1 مولار تروح تحكم ليكواسيون كيما راهي وتانجيكتي بي اش ايغال 1 demi pKa قلت لكم 4,8 تاع لو كوبل moins log de 0,1 تخرج لي 1 demi de 4,8 moins log de 0,1 تولي لك plus 1 تخرج لي 5,8 sur 2 5,8 sur 2 donc ما عنديش calculatrice donc نحسبها
Bon, المهم عطاتني une valeur strictement غادي تكون inférieure à 6,5, 6,8 sur 2 strictement inférieur à la 6,5. La pro هذه vérifier, هذه vérifier. والزوجة est-ce que vérifier, est-ce que la valeur صغيرة على PKA-1, PKA-1 c'est 4,8, 4,8 moins 1 c'est 3,8. غادي تعطينا 5,8 sur 2 غادي تكون vérifier, تكون inférieur, strictement inférieur à 3,8 et la pro vérifier. Les deux appros غادي يكونوا vérifier, OK. Bon. Donc نشوفوا كي تكون une des approximations ما تكونش vérifier. ديروا حسابكم باللي هذه toujours vérifier. Parce que كان ما نعطيكمش واحده vérifier غادي نخرجوا في un problème une équation troisième ordre. والبروبليم الا خرجنا في l'équation troisième ordre ما تلقاوش لا سوليوشن تاعها. معناتها toujours la première تكون vérifier. toujours vérifier هذه. Le problème toujours نلقاوه في la deuxième équation. هذه des fois تكون vérifier, des fois ما تكونش vérifier. إلا ما كانش la deuxième vérifier, si la deuxième appro n'est pas vérifiée, si la deuxième appro n'est pas vérifiée, واش معناتها؟ معناتها لابرو الاولى شعطاتنا لابرو الاولى عطاتنا première ابرو فيريفي عطاتنا H3 au plus هو CH3 c'est au moins. Deuxième n'est pas vérifié, مش معناتها C0 CH3 COH bilan matière va être كيما راه. Parce que في deuxième appro شدنا في deuxième appro on a négligé هذا devant هذا والbilan matière شو ولا لي C0 CH3 COH قلعنا CH3 sur moins parce que قلنا l'acide peut dissocier. إلا ما كاش acide peut dissocier donc je peux pas négliger CH3 sur moins. معناتها تقعد كيما راهي CH3 c'est au moins. وهنايا هذه كيما هاك نجم نخرج CH3 COH هو C0 moins H3 au plus. ولا CH3 sur moins نجيبها منها C0 moins CH3 sur moins. CH3 sur moins هو H3 au plus. ومن بعدك هذه 1 وهذه 2 بيون ماتير ما نجمش نخرج فيه دونك معناتها نانجكتيهم في الكا قلنا سي H3 بلس فوا CH3 CO moins sur CH3 COH هنا H3 plus au carré sur C0 moins H3 plus. وهذه تخرجني في l'équation deuxième ordre directement H3 plus au carré تجيب هذا منا تخرجنا plus Ka H3 plus moins Ka C0 égale 0. On trouve l'équation en deuxième ordre. Ou la solution تاعها bien sûr, il a que la deuxième n'est pas vérifiée. La première bien sûr qu'on vérifie. La solution تاعها c'est moins B moins Ka plus racine Ka au carré plus 4 bon c'est 0 K1 4 Ka c'est 0 sur 2. Donc il y a la solution il a 4 la pro deuxième n'est pas vérifiée. وهنا هذه عندها une seule condition. La première appro اللي خدمنا بها pH خاص يكون صغير على 6,5. OK هذه في le cas si la deuxième appro n'est pas vérifiée. معناتها كي تحسب le pH كي تحسب هنا le pH بالاكسبرسيون كي تقول تحسب le pH غادي تلقى هدايا كبير على PKA-1. الا لقيت pH كبير على PKA-1 دونك ما نجمش نخدم بهاد ليكواسيون. معناتها نروح للبروتوكول تاعي ما نجمش نخدم بلا دوزيام ابرو نحبس هنا ونخدم غير بلا بروميير ابرو. لا بروميير ابرو تقول H3 plus égale CH3 sur moins. دوزيام ابرو ما تسامبليفيليش هدايا معناتها يقعد كيما راه
ونخرج ال CH3 sur moins من هنايا ونجيكتي في الكا ا ونلقى ايكواسيون دوزيام اوردر. سينون كاينه اون ميثود بلو رابيد بلا ما نفوتوا على هاد كاع هاد الخدمه. الا كان شوف تجي غير الطابلو دافونسمون هنايا si les deux appros sont vérifiés. Les deux appros sont vérifiés. Ok? La première appro négliger epsilon. Epsilon هو OH moins. Négligeable. Tous les x au carré c'est h3 plus au carré. Deuxième approche de Gaulle. Négliger x devant c0. C'est h3 plus au carré sur c0. Ok? Il a qu'un la deuxième n'est pas vérifiée. Tous les x au carré, h3 plus au carré, c'est x. X ou h3 plus au carré. X au carré, c'est h3 plus au carré sur c0 moins h3 plus. هذه هي. Allez, on va نشوف هنا. Il a qu'un les deux vérifiés. Il a qu'un les deux vérifiés. C'est هذا epsilon négligeable ou x est négligeable devant c0. Tous les h3 plus au carré sur c0. Les deux vérifiés. وكتدخل هنايا تخرج لك في هذه لا ريلاسيون تاع 1 دومي دو تخرج لك هاي لا h3 plus au carré sur c0. اوكي تخرج لك h3 plus au carré sur c0. صح الا كانت غير لا بروميير فيريفي غير لا بروميير فيريفي معناتها نيجليجيري ابسيلون معناتها تجيني x au carré c'est h3 plus au carré sur c0 x ولا c'est h3 plus. نخرج في ليكواسيون دوزيام اوردر معناتها تخرج ليكواسيون دوزيام اوردر ديريكتومون من الطابلو d'avancement بلا ما تفوت على البروتوكول.